अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ मी नाइला फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं भी कुछ ठीक ठाक ही हूँ। आवाज़ अभी भी आपको पता लग रहा होगा कि 2 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बुखार होने की वजह से तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन गले की हालत अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। खैर, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आज का व्लॉग मैं क्यों ना शेयर करूं कि आज की रूटीन में मैंने क्या किया। जैसे कि हमेशा व्लॉग्स में मैं आपको बताती हूँ कि मैं वॉक पर जाती हूँ, तो मैंने कहा आज आप सबको भी मैं अपने साथ वॉक पर लेके जाऊँ और दिखाऊँ मैं कहाँ वॉक करती हूँ, मेरे साथ कौन जाता है, हम कितनी देर वॉक करते हैं। ये सारी बातें आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और आगे का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज रात में हम कहाँ गए, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। जी हाँ, यहाँ मैं और ईमान जा रहे थे वॉक पर और आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा देख कर के साया दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि शाम का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये शाम का टाइम नहीं है, ये हो रहा है दोपहर का टाइम, क्योंकि शाम में आप सबको पता है कि मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन और सर्दी होने की वजह से आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो शाम में वॉक करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए हम लोग दोपहर में ही वॉक करने चले जाते हैं। तो ये हमारे घर के पास ही एक पार्क है जो कि शाम में खुलता है, हम वॉक पर दोपहर में आते हैं, तो इसलिए हम लोग एक अच्छा काफ़ी बड़ा राउंड लगा लेते हैं यहाँ पर। ये डिफेंस का एरिया है जो हमारे घर के थोड़ा करीब ही है, तो हम यही वॉक करने आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत प्यारे यहाँ पे घर बने हुए हैं। यहाँ आकर दिल बहुत बहुत खुश होता है, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और आपको पता है ग्रीनरी देखकर इंसान का मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ ईमान मेरे साथ वॉक पर आती है, हम लोग पौना घंटा वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद फिर घर जाके वही ज़िंदगी की रूटीन शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ हम लोग जो है डेली वॉक पर आते हैं और यहाँ मैं आपको जो ग्रीनरी दिखा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त वाली है। फ्लावर्स भी मैंने आप लोगों को दिखा, और ये देखिए ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ, इस ये ऐसा दरख्त है कि इसकी जो है ना ऐसी लुक लगती है, ऐसे लगता है यहाँ पे ना स्पैगेटी लटक रहे हैं। तो ईमान जब भी यहाँ आती है तो कहती है आंटी प्लीज़ व्लॉग में इस वाले दरख्त को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये कह रही है ऐसा लग रहा है सिवैया घर ले चलते हैं और दूध में डाल के इसे पकाएंगे। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। आगे चलते हैं कि हमारे घर के करीब बहुत खूबसूरत मस्जिद बन रही थी। फिर मैं घर आई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ वग़ैरह पढ़कर मैंने कुरान पाक की तिलावत की, और मैं सबसे कहूँगी हर मुसलमान को अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर हमें चलना चाहिए। अल्लाह पाक सब मर्दों औरतों को नमाज़ी बनाए और वो अपने बच्चों को भी यही तालीम दे कि नमाज़ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत हर इंसान को करनी चाहिए। खैर, फिर शाम हो गई, ट्यूशन पढ़ाया, बच्चे ट्यूशन से फ़ारिग होके वापस अपने अपने घर चले गए। मैंने भी घर के कुछ काम किए और यहाँ किया मैंने बच्चों को रेडी। और ये रेडी क्यों हुए हैं? जी हाँ, हम लोग जा रहे थे, हस्बैंड और मैं भी रेडी हो चुके थे। ठंड होने की वजह से मैंने अबाई के ऊपर शॉल ले ली थी, ये हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए नई शॉल। थैंक्स मेरे शौहर को, तो मैंने उस दिन भी कह दिया था, मैं वीडियो में भी कह रही हूँ, थैंक यू सो मच हस्बैंड जी। बच्चे रेडी हो चुके थे और हम यहाँ आ गए थे अपनी खाला के घर। मेरी खाला जान आज आ रही थी उम्रे पे से, तो बस यहाँ पे उनके घर में हो रही थी उम्रे के लिए प्रिपरेशन आने की, उनकी वेलकम की खुशी में सब लोग लगे हुए थे डेकोरेशन करने के लिए। और ये उनके नवासे वगैरह हैं, कोई पोते हैं। ये रही फ़ातिमा, हम लोग भी आ गए थे, हमने कहा इनके साथ ही मिलकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी कोस्टर इन्होंने बुक करवाई हुई थी और हम सब ने उनके साथ ही जाना था, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको पता है सब फैमिलीज़ जा रही थी, तो हमने कहा क्यों ना सब मिलकर जाए, एक तो इन्जॉयमेंट हो जाएगी और दूसरा सब एक साथ ही चले जाएंगे। तो बहुत टाइम बाद हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आज नानू लोग वापस आ रहे हैं, तो बस बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे। यहाँ हम लोग घर से निकल गए थे, आप यकीन करें हम लोग आज बाइक पे सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे थे कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और आप यकीन करें हम लोग ने जो बस करवाई हुई थी यानी कि कोस्टर, उसमें बैठने के बावजूद ठंड इतनी ज़्यादा शदीद वाली हो रही थी और इतना हमने एंजॉय किया।
یہاں بس والے نے جو ہے نعتیں وغیرہ چلا دی تھی، اور سارے بچے دیکھے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا کروائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، کل مسلمانوں کو، آمین اللہم آمین۔ بس یہاں ہم اپنے منزل مقصود پہ پہنچ گئے تھے، تو اب یہاں پہ ہم لوگ سب کزنز وغیرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے دیکھ لیں سب نے شالز وغیرہ لی ہوئی تھی، اور انابیہ کو دیکھے بہت کہا کہ آپ بھی کوئی ٹوپی وغیرہ پہن لیں، لیکن بچے کہاں سنتے ہیں، اور یہ خوش اس لیے تھے کہ آج ہم لوگ جو ہے لیٹ سوئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں ان کو ذرا جلدی سلا دیتی ہوں صبح اسکول ہونے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اس سے پرومس کیا تھا کہ مما جان پلیز ہمیں بھی لے کے جائیے گا، ہم ایک آواز سے اسکول کے لیے اٹھ جائیں گے۔ یہاں دیکھیں ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے، اور اتنا زبردست لگ رہا تھا، ایئرپورٹس کی لائٹس دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر سب سے پہلے تو دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی کبھی اس سفر پہ لانا ہے کہ ہم بھی تیرے گھر کا دیدار کریں، ہمیں بھی مدینے مکے کی گلیوں میں لے کر جا، اللہم آمین۔ یہاں بھی آپ کو ایئرپورٹ کا پورا اوور آل لک دکھا رہی تھی۔ ویو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہاں پہ بہت ہی پیارے فلاور ہیں، اور آج دن کا آغاز پھولوں سے ہوا، تو دن کا جو ہے اختتام بھی مجھے لگتا ہے پھولوں پر ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہاں پہ پھول لگے ہوئے تھے، اور ہم لوگ جا رہے تھے، ابھی ان کی فلائٹ آنے میں ٹائم تھا کیونکہ رات کی ان کی فلائٹ تھی۔ تو بس یہاں ہسبینڈ اور عرابیہ بھی آ رہے تھے، ابیہا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے وہ، سب کزنس کے ساتھ وہ آگے آگے تھی۔ ہم لوگوں نے سب نے ان لوگوں کے لیے فلاورز وغیرہ ہار وغیرہ خرید لیے تھے، جو ہم لوگوں نے ان کو ویلکم پہ ان کو پہنانے تھے۔ تو بس ابھی ہم لوگ جب قریب قریب جا رہے تھے تو ہم نے کہا دیکھیے ابھی تو ٹائم بہت ہے، کیونکہ ٹائمنگ لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنی دیر میں جو ہے وہ آنے والا ہے، لینڈ کرنے والا ہے ان کا جہاز۔ پھر ہم نے کہا چلو جب تک ہم لوگ کیوں نہ ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا گھوم پھر کے آئے۔ پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے، ایمان نے کہا چلے آنٹی اوپر چلتے ہیں، اوپر والا ایئرپورٹ بھی دکھاتے ہیں۔ تو بس یہاں میں، ایمان اور نازیہ باجی یعنی کہ ایمان کی مما، ہم سب لوگ اوپر آ گئے، اور یہاں ایمان اتر رہی تھی آج سے کہ چلے یار آنٹی آپ مجھے دکھائے میں کیسی لگ رہی ہوں، اور یہ رہی میرے ساتھ نازیہ باجی، اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنی زیادہ عوام آئی ہوئی تھی، اور کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب آپ کے کوئی پیار کرنے والے یا آپ کے رشتہ دار وغیرہ کہیں عمرے سے آئے یا کوئی جا رہا ہو۔ یہاں میرے کزن، میری خالہ جان اور ان کی بہو عمرے سے آ چکے تھے، ہم لوگوں نے سب نے ان سے ملے وغیرہ، پھر ہم لوگ واپس آ گئے کیونکہ رات کے 2:30 بج چکے تھے، اور گھر پہ آنے کے بعد یہ دیکھیے ان کے داماد وغیرہ نے، ان کے بیٹوں نے کتنا اچھا ان کا ویلکم کیا، بہت مزہ آیا، سب نے اتنا انجوائے کیا کیونکہ بہت ٹائم بعد ساری فیملی کہیں ایک ساتھ جا رہے تھے، تو یہ دیکھیں انہوں نے ان کے لیے گھر کے باہر آتش بازی کی۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، یہ رہے میرے کزن، میری خالہ جان اور ان کی بہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔